द रोयल गर्क राइफल्सको 23औं जन्मदिन सर जोन मो ब्यारेक्स फोक्सटनमा एक विशेष कार्यक्रमका साथ गत 30 जुनका दिन सम्पन्न भयो। उक्त कार्यक्रममा अतिथिका रूपमा कर्नल आरजीआर, कर्नल बीजी तथा फोक्सटनका मेयरको मुख्य उपस्थिति थियो भने 2 RGR का सम्पूर्ण सदस्य तथा परिवारजनको सहभागिता रहेको थियो। Thank you very much. Namaste. Namaste. Support weapons display. This is one of the GPS system. This one is one of the most. There's a lot of riding on this planet. मनोरञ्जनात्मक खेलका केही झलकहरू। Intercompany birthday cake competition. नानी केटाकेटीहरूका लागि बाउन्सी कासल। CO2 RGR Lieutenant Colonel Jamie Murray birthday message दिनुहुँदै winning every 16 brigade competition we entered, to getting 2 RGR men onto the top of Everest, and medals presentation तथा prize giving ceremony. And there he is! The final one. Boy, leading by example. Well done, son. Well done. Well done, son. कार्यक्रमका केही सांस्कृतिक झाँकीहरू। कार्यक्रमको विशेष क्षण द केक कटिङ सेरेमनी।